bezbroj castinga na koje sam bila odbijena. Koliko modeli u Dubaju zapravo zarađuju? Da napomenem da je tržište doživjelo totalnu transformaciju. To nema veze sa onim što se dešavalo prije 10 godina kada su poslovi ovdje bili mnogo plaćeniji. Radila si velike kampanje, imali smo prilike da te vidimo i na naslovnicama i na billboardima. U svim tim ogromnim projektima model je zadnja karika, najnebitnija. Kod nas na Balkanu modeling, posebno u Dubaju, često nosi lošu konotaciju. Kad god kažete da ste model, ima onako malo čudnih pogleda. Ti komentari se ostavljaju po strani i samo se prati svoj put. Zdravo svima i dobrodošli u novu epizodu podcasta Dubai na balkanski način. Danas pričamo o industriji koja na Instagramu izgleda glamurozno i savršeno, ali iza svega toga često stoje neizvesnost, odbijanja, disciplina i ozbiljan rad. Moja gošća je Milena, profesionalni model sa kojim razgovaramo o tome kako zapravo izgleda modeling industrije u Dubaju. Od castinga, saradnje sa agencijama i zarade, ali i toga koliko se realnost razlikuje od slike koju ljudi vide na društvenim mrežama. Pričat ćemo i o tome koliko je teško opstati u ovoj industriji, da li modeling u Dubaju zaista može biti ozbiljna karijera, ali i šta to ljudi sa Balkana najčešće pogrešno razumeju kada je ovaj posao u pitanju. Milena, dobrodošla. Hvala, bolje te našla. Hvala na pozivu. Milena, hajde ovako za početak. Voljela bih da mi kažeš kako si ušla u svet modelinga i da li je to možda bio tvoj plan ili se sve desilo spontano? Pa nije, bilo je sasvim slučajno. Ja sam negdje odrasla. Znate, kad svi pratimo TV, Fashion TV je, ja mislim, za sve curice u tom uzrastu onako veoma popularan. Za mene je makar bio u tom momentu. I onda, naravno, Victoria's Secret, Angeli, svi ti modeli koji se pojavljuju, sve to onako ima uticaja na vas, ali vi sa tim godinama, naravno 14, 15, 16, niste svjesni još uvijek da li ste vi stvarno za taj posao. I onda su krenuli castingzi koji su bili jako popularni u tom momentu. Elite Model, Look, Ford Model, svi su oni pravili casting i ta granica je bila tačno 14 godina. Ja se sjećam svog prvog castinga na koji sam otišla i onako to je bilo u Crnoj Gori, hotel Podgorica i sad ovako ispred je bilo jako puno, mogu reći slobodno, djevojčica. Jako puno djevojčica. I sad oni naravno uzimaju mjere, govore vam kako da ispozirate i na osnovu toga oni određuju da li ste vi prošli ili ne dalje. Naravno, ja nisam prošla, a i prije toga sam vidjela jako puno curica koji se izlazile, tako plaču, ali jedna bitna situacija koja se desila na tom castingu jeste da djevojka koja je nama uzimala mjere je inače bila jedan od njihovih modela. Ona je bila u tom momentu jako popularna, mada i danas je ona popularna, ali sad ona je svima govorila, vjerovatno kao riječi utjehe u tom momentu. Pretpostavljam da je svima to rekla kao i meni, sad kad izađeš odavde, onako šapnula mi je, nemoj da se razočaraš i nemoj nikada odostaneš. I sad, ja sam to stvarno ozbiljno shvatila kad imate tako malo godina i baš joj hvala na tome. I nisam odustala, ja sam se nekako gurala kroz te castinge na bezbroj castinga na koje sam bila odbijena. Kao i mnoge cure, naravno. Međutim, kad krenete kroz ovaj posao i kroz sva ta pojavljivanja, uvijek se desi neki kontakt. Meni se upravo desila ponuda za Istanbul. Ja sam bila skoro maloljetna. Moji su roditelji to odobrili i tako je krenulo sve od Istanbula. Super. A reci mi, koje su bile tvoje očekivanja u početku što se tiče modelinga i koliko se ta slika razlikovala kasnije od realnosti koju si doživjela i uvidjela? Pa iskreno, agenti vam to predstave onako na malo glamurozniji način. Međutim, kad vi dođete tamo i kad krenu svi ti castingzi, kad krenu neki komentari koji nisu baš prijatni, da morate da smršate i tako dalje, ja iskreno, i to bih svakoj, već sad mogu da kažem, djevojčici preporučila, da nije poenta u tome da budete na nekim dijetama. Poenta je samo da održavate liniju i da jedete normalne obroke. Znači, i smatram da je tad
stvarno bila greška forsirati djevojčice tih godina da budu na jednoj urmi ili ne znam, na tako neke smiješne stvari za mene sad u ovom momentu. I da, samo se posvetite tome i prosto uđete u ulogu i krenu pozivi, krenu kontakti i eto, tako otprilike. Super si to objasnila. Sad ovako, mogu slobodno da kažem da kod nas na Balkanu modeling, posebno u Dubaju, često nosi lošu konotaciju. Kako ti to doživljavaš lično, eto tu percepciju koju ljudi imaju što se tiče ovog posla? Pa slažem se da jako puno ljudi ima onako lošu sliku o Dubaju i generalno modelingu. Kad god kažete da ste model, ima onako malo čudnih pogleda, ali ja sam jer sam ja jako rano otišla od kuće i znate ono kad ste iz jedne crnogorske porodice, otac, braća, ja sam dobila ogromnu podršku od njih u smislu ti komentari se ostavljaju po strani i samo se prati svoj put. I meni je i tada i sad najbitnije šta moje najbliže okruženje misli o meni. Naravno, bez sad da ne zvučim malo pretenciozno, ali ja iza sebe imam stvarno dokaze o svom poslu. Znači, billboarde od Milana, Pariza, Dubaija, pa ne znam, bukvalno možete naći moj billboard negdje u Pakistanu. Da. Doslovno tim redom. Tako da... Eto s tim, šta bi voljela negde da naše devojke sa Balkana razumeju kada se radi o profesionalnom modelingu i uopšte života modelu u Dubaju? Pa jako je bitno, kao što sam već pomenula, da dođete bez očekivanja, bez nekih velikih očekivanja i uvijek dođe uspjeh. To je makar iz mojeg iskustva tako bilo. Dakle, samo da dođu, da se posvete sebi, da se naprave kontakti, da znači, kad se dođe na slikanje uvijek najprofesionalnije, znači jako je bitno da li ste vi, znači čista koža, čista kosa, nokti. To je ono kao must za modele. Često se dešava da sretnemo ovako cure koje ono kao zeleni nokti, odmah znate da nije profesionalni model, da je zalutala. Tako da to se dešava. Uglavnom, samo profesionalnost, ljubaznost sa ljudima, jako je bitno biti ljubazan i sa čovjekom koji vam sprema kafu i sa direktorom na setu. Jako je bitan taj odnos sa ljudima. Baš si lepo to objasnila, mada mislim da to ima i veze sa odgojem i da se to možda nešto što se nosi od kuće, ali zašto da ne, ako možemo da utičemo sada na neke mlade devojke koje će gledati ovu epizodu. Reci mi onda, zašto baš Dubai? Šta te je to profesionalno privuklo ovde u ovaj deo zemlje? Pa ja sam obišla kroz modeling gotovo 50 zemalja. Wow. Stvarno, onako ređali su se projekti. Jedan dio moje porodice je ovdje i ja sam 2017. sasvim slučajno došla u obilazak na odmor. I onda dopao mi se način kako se ovdje živi. Znate, Dubai ima ili vas oduševi ili vam se apsolutno ne svidi. Ja sam sa ove prve strane i ja sam bila u fazonu ajde da probam. I naravno dobijem ugovor sa agencijom, jako dobrom agencijom ovdje i tako je sve počelo. Krenuli su poslovi, tržište me je prihvatilo, to je jako bitno i eto, zaređalo se i prosto ovo je moje tržište. I sada, eto, nakon posle toliko godina i dalje ovde. Super si pomenula to za tržište. Hajde malo se zadržimo na tome. Kakva su bile tvoje očekivanja pre dolaska ovde i koliko je realnost nekako drugačija? Da li je Bliski istok tržište drugačije od Evrope i gde si ranije sve radila? Pa iskreno, kao što sam rekla, došla sam, eto, da probam kako je tržište. Za svakog modela najbitnije je pronaći svoje tržište i da se fokusira na to tržište. Pošto jednostavno ne može možda model koji je onako veoma European type raditi i Middle East i Aziju. Nekad se desi, ali nije nužno, nije uvijek tako. Bitno je dakle pronaći svoje tržište, znate, svaka roba ima svoga kupca. Ja sam došla i onda eto prosto nisam imala sad neka wow očekivanja, ali stvarno desili su se projekti koji su mene uzdigli. Znači ja sam odradila jedan spot koji se kasnije zavrtio na MTV-u, pa je to bilo onako jako popularno i nakon toga ja sam dobila onako gomilu nekih projekata jer su ljudi vidjeli. Mislim da je taj marketing
marketing sve u ovom poslu. Naravno, pošto se modeling promijenio od prije pa čak i par godina pa do sad, onako Instagram i social media su preuzeli sve i jako je bitno kako vi uređujete svoj Instagram page, mogu slobodno da kažem, zato što ima uticaj na sve ljude koji dođu i pogledaju i kaže aha, da, ona odgovara našem projektu, daj da je pozovemo. Tako da ima smisla fokusirati se na to. Ja mogu reći sad da u posljednjih par godina gotovo, pa boga mi 50% posla ide preko Instagrama. Koji tip modelinga je najzastupljeniji? Da li su to komercijalne kampanje, da li je to visoka moda, manje više, ili možda beauty, editorijali? Ovdje imate sve. Znači, od onako visoke mode pa do, ne znam, lokalnih dizajnera koje, eto, mislim da me neko pogrešno ne shvati, ne smatram ih nešto manje vrijednim, ali to su onako, ja ih zovem brzi poslovi. Znači, vi dođete 2-3 sata odslikate i idete dalje. A onda imate naravno, ne znam, brendove koji ovdje prave ozbiljne revije i ozbiljne evente. Tako da ovo je dobra lokacija za sve vrste poslova. Naravno, ja dosta radim komercijalnih poslova i to je stvarno ono što mene ispunjava i ja se jako dobro snalazim u tome. Mislim upravo da sam se zbog toga i puno zadržala. Kakav look ili ti izgled, kako mi kažemo, je najviše tražen na ovom tržištu u Dubaju? Da li možda postoje neke estetike koje se češće traže? Tamna kosa je nešto što je najzastupljenije, odnosno najtraženije. A onda Dubaj je takvo tržište multikulturalno, znate, oni uvijek kad se desi neki casting, vi imate ono kao uloge. Znači imate nekoga ko je mediteranski luk, ko je afrikan luk, ne znam, azijski i onda za svakog ima po nešto. Ali naravno tamna kosa i neka svijetla put mogu da kažem da stvarno to jako dobro prolazi. A reci mi, da li možda postoje neka nepisana pravila što se tiče života modela u Dubaju koja bi svako trebao da zna? Posebno za ovaj deo zemlje. Ovdje su pravila nekad bila mnogo više striktna. Sad je to malo manje, ali prosto neophodno je da se vodi računa o ponašanju. Znači, postoje neki događaje iz prošlosti koje ja pamtim, koji su dešavali da modeli budu deportovani. Čak se i to dešavalo zbog nekog neprimjernog ponašanja. Mislim, sad kad bi vi to uradili u Evropi, to nije ništa strašno. Ali ovdje su se takve stvari dešavale. Dakle, prosto da ste u skladu sa kulturom i to je to. Kako izgleda jedan tvoj realni radni mesec? Tu su castinzi, čekanja, snimanja. Mislim da zbog svog portfolija, opet da ne zvučim sad kao, ali ja malo manje idem na castinge nego nekad. Naravno, tu uglavnom rade nova lica. Dobro. Znate, kad prvi put dođete pa treba da se predstavite, onda su više ti castinzi, ali sad malo manje. Sad uglavnom oni vide moje projekte od prije, vide moj portfolio i mislim da je to njima dovoljno. Uz naravno polaroide koji vas prikazuju bez šminke, u običan top, farmerke, znači da vas vide onako u najprirodnijem stanju, kako vi stvarno izgledate, pošto i dan danas se dešava da može to da se čuje da dođe cura koja apsolutno ne liči na sebe. Znači, to se često dešava. Ja to i sad čujem, pogotovo sad kako nas je preuzeo AI, to je još više. Tako da, zahtijeva se taj polaroidi i video da vidimo da li smo to mi. Da. A reci mi onda, da li postoji neki raspored oko meseca koji pratiš ili je to više onako instant poslovi? Pa instant poslovi. Nekad su malo veći projekti i kampanje, one su unaprijed rezervisani, ali često se desi, pomjeramo za danas, pomjeramo za sutra. Znate, uvijek neka pomjeranja, ali otprilike okvirno znate kada će se to desiti i samo popunjavate svoj kalendar. Reci mi, koliko je odbijanje deo ovog posla i kako shvatiš s vremenom da ga ne shvataš lično? Pa vi se sa tim suočavate od momenta kad se pojavite prvi put. Znači, to je sastavni dio ovog posla. I onda, kao što sam rekla, kad nađete svoje tržište,
I naravno kad prođu neke godine, naravno to kada ste na početku mnogo teže pada, a onda se naviknete na to i prosto je ok, ako sam tu odbijena, ako nisam dobila taj posao, bit će neki drugi. I stvarno tako stvari funkcionišu. Tako da, to je neki zdrav način razmišljanja. Reci mi, šta bi rekla, da li je modeling u Dubaju kratkoročna faza ili ipak može da bude ozbiljnija dugoročna karijera? Pa iskreno, ja imam, evo, ja sam već jako dugo tu. Naravno, ovdje radi neki zreliti. Rekla sam, za svakog ima po nešto, ali ja mnogo bolje radim sada nego sa 17-18 godina. Znate, prosto onako, mislim da se taj zreliji luk više traži u ovom momentu. Tako da, može da potraje, ali naravno svi smo mi svjesni da to do jednog momenta može da traje i onda prosto treba imati fokus na nešto drugo. Svi očekujemo to. Reci mi, šta ti danas najviše pomaže da ostaneš prizemljena u tom svetu koji se konstantno vrti oko spoljašnjeg izgleda? Pa od samog početka na mene uticala moja majka. Ona je uvijek uticala na to da moramo biti, znate, prizemni, da se moramo biti svjesni realnosti. I stvarno hvala joj na tome, kasnije meni to mnogo pomoglo u poslu i generalno u životu, ali naravno jako bitno je raditi na onom duhovnom. Kad se sredimo iznutra, onda sve stvari idu onako svojim tokom. Poslože se na svoje mjesto, tako je. Sad, radila si velike kampanje, imali smo prilike da te vidimo i na naslovnicama, i na billboardima, i na projektima sa velikim brendovima. Reci mi, koliko je reputacija zapravo važna u ovom poslu i kako se ona gradi na tržištu kao što je Dubaj? Naravno, kad dobijete tako velike kampanje, vi momentalno dobijate preporuke. Znači, to sam rekla, to je vezano sa Instagramom. Svi vas prate, svi od produkcija, svi prate šta se dešava i svi gledaju modele. Naravno, ja moram pomenuti to u svim tim ogromnim projektima, iako mi mislimo, wow, model je posebno nešto, model je zadnja karika, ali doslovno, onako najnebitnija. Znači, oni se tako dogovore, treba nam model, dajte nekog. Bukvalno tako dođe. Nije za svaki projekat, ali kad malo uđete dublje posao, onda shvatite, znači to je ono zadnja najnebitnija karika, svi ostali su mnogo bitniji u projektu. Reci mi, da li u Dubaju moguće raditi modeling bez agencije? To su znači oni freelance poslovi ili je ipak agencija neophodna? Pa u početku, da bi vas upoznalo tržište, vrlo je bitno da dođete sa dobrom agencijom. Znači sa nekom jakom agencijom koja ima reputaciju, ne samo kod klijenata, nego i zbog samog modela, radi kasnije isplate i tako dalje. Vrlo je bitno da su računi čisti. Tako da mislim da je bitno da vas tržište upozna kroz agenciju, a naravno ko će vas drugačije predstaviti nego neka dobra agencija, da svi znaju da ste vi tu. Znate, jako je bitno da klijenti znaju da ste vi na tržištu, a kasnije kad krenete i kad steknete i svoje klijente, ja imam sad jako puno dizajnera koji direktno sa mnom sarađuju. Koji žele da radi sa tobom i godinama unazad sarađujemo bez prekida, ali se sjećam bukjerke kada sam ja prvi put došla, koja je meni saopštila, dakle sad ostaješ 2 mjeseca, jer ovo tržište nije baš za duže ostajanje, ljudi se zasite modela. Evo, ja ostadoh. Koliko nije bila u pravu, eto ti si dokaz toga. Ja ostadoh mnogo duže. Tako je. Milena, ljude naravno uvek zanima koliko modeli u Dubaju zapravo zarađuju. Sad, kako izgleda naplata tih poslova? Da li je to po satu, po kampanji, po danu možda i koji je neki možda najviši procenat koji može da se zaradi od kampanje ili u jednom danu? Pa moram da napomenem da je tržište doživjelo totalnu transformaciju poslednjih godina. Znači, to nema veze sa onim što se dešavalo prije 10 godina kada su poslovi ovdje bili mnogo plaćeniji. Sad situacija nije baš takva, ali opet postoji neki standard. Naravno, što se tiče
profesionalnih modela koji su tu dugo, oni dalje drže taj neki standard. Naravno, radi se i po satu i zavisno od toga koliko će ta kampanja biti upotrijebljena i gdje će biti upotrijebljena. Znači, da li se koristi na billboardima, print, in-store, social media, sve se to obračunava. Pa, evo, neki prosjek otprilike, mogu da kažem, to je nekih 4.000 dirhama, 4-5.000 dirhama, oko 1.000 eura pa na više, zavisno naravno, rekla sam šta je sve uračunato. Reci mi, kako izgleda tvoja svakodnevna rutina van snimanja? Trening, tvoja ishrana, mentalno zdravlje? Pa nemam ja sad neku striktnu rutinu, to sam već napomenula. Ja jednostavno, mislim da imam dobre gene, pa se i ne trudim toliko što se tiče naravno linije, ali eto, ja jako volim da spavam. I volim da sebe počastim onako nekim dužim spavanjem kad nisam angažovana. Nakon toga može neka šetnja, teretana. Ovdje je jako bitno održati, pošto stvarno taj balans između poslovnog i privatnog života, ovdje se jako brzo živi, sve vas to jako brzo vozi. I vrijeme ovdje inače meni, a mislim da jako brzo ide, tako je. I jako je bitno da provedete kvalitetno vrijeme sa ljudima koji su vama bliski. Ja se stvarno trudim da imam takve aktivnosti sa svojim ljudima, ne znam, vožnja bicikla, padel, bilo koja aktivnost, samo da smo negdje. Divno za čuti. Reci mi, koje su možda najveće zablude što se tiče kako modeli održavaju svoj izgled? Pa sve to zavisi od tržišta. Ja znam, ja samo želim da mi niko nikad, jer od kad znam za sebe, ljudi mi čestitaju rođendan i da se najedeš. Vjerovatno misleći da ja... Da gladuješ. Da ja gladujem, ali ja sam stvarno, mislim, ja sam iz Crne Gore, ja volim da jedem i ja dobro jedem, ali sada, eto, opet sam rekla, imam sreće. Predrasude su u smislu kao, jao, kad si zadnji put jela, i ja se stvarno užasavam takvih, jer često čujem takve komentare koji su stvarno nepotrebni, apsolutno nepotreban komentar. I onda tako kad odemo negdje pa ljudi vide da ja stvarno idem kao, ali kako? Tako da to je najveća zabluda, da se ljudi izgladnjuju. Ovo nije Milano, naravno imamo i tih modela, ali sad što se mene lično tiče, a mislim da i u većini slučajeva te crte lice su jako, jako bitne. Opet kažem, ne možemo zanemariti mjere i sve ostalo što i dalje postoji, i dalje vas ljudi na tim castingzima premijeraju, uzimaju vam, jer naravno morate biti fit za ono što oni dizajniraju. I postoje pravila. Naprimjer, kada aplicirate za casting, naznačene su do kojih mjera, do koje visine neko može aplicirati. Vi odmah znate da li ste ili da niste za taj casting. Da. Reci mi, da li imaš neko snimanje ili iskustvo iz modelinga koje nikada nećeš zaboraviti? Bilo da je to zbog nekog prelepog momenta ili potpuno neočekivane situacije? Pa ja jako puno radim lifestyle projekata. To su, znači, rezorti i hoteli, onako internacionalno. Znači, bilo je tu jako puno projekata od Maldiva do Švajcarske. Znači, to su stvarno mjesta koja su nevjerovatna. Baš onako nevjerovatno za posjetiti. Ja sam obišla i cijelu Aziju. Za mene je to baš onako... Ja moram preporučiti svim modelima, ako neko od njih bude ovo gledao, da je Kina onako majka da vas nauči kako dalje što se tiče poziranja, strpljenja, tolerancije. Ja mislim to je odmah došlo meni kao drugi ugovor po redu i taj odlazak u Kinu je meni bio tako fascinantan. Ne mogu reći da sam tad bila oduševljena, znači onako dosta stresa, zato što vam Kina ne dozvoljava da ste umorni, da niste raspoloženi. Moram pomenuti da sam tad, znači putovala sam nekih 12 sati iz Evrope i dođem i idem na castinge i dobijem taj neki set kao tri posla za redom i sjutra odmah radim i pojavim se sjutra dan i oni kažu ovo nije isti model i otkažu mi sva 3 posla i ja dobijem, tad je bio taj neki penal kao finansijski koji oni vama, agencija,
To je bilo, ja se nadam da sad toga nema, ali Kina nikad ne može da iznenadi. I tako da vas to stvarno nauči onako da budete, da imate kontrolu, a pogotovo tako mlađim godinama. I na kraju tog ugovora, ja sam ostala par mjeseci tamo, pošto su oni meni tjerali da ja trčim, jer sam ja za njih u tom momentu bila debela. Ja sam svako jutro u 6 sati išla na trčanje. Trčanje, pa posao, pa sve ostalo. I na kraj, onako pred istek tog ugovora, u toku trčanja ja se sapletem i imala sam neke povrede na onako noga, ruka i to je bilo vidno. I sad dođem u agenciju i oni meni kažu, ali ti si to namjerno radila. Nije valjda. Da, imali su stvarno Kine onako kao da paralelni univerzum, apsolutno. Pa dobro, jedna velika škola možda za tebe na tom samom početku. Da, i to je. I vi znate da, na primjer, jer sam ja tad imala matičnu agenciju, jako je bitno da modeli imaju matičnu agenciju na početku, naravno, pogotovo za zemlje kao što je Kina i generalno za Aziju. To je vrlo nepredvidivo. Ja se sjećam, moram pomenuti, nije ovo ni malo lijep događaj, ali tad kad sam ja bila, desio se neki ogroman casting na kojem su svi modeli bili pozvani. U tom momentu u Kinu nije moglo da se uđe bez radne dozvole. Sad, neko je ušao, neko nije i takvih se stvari dešava, da neko dođe sa turističkim vizama. Taj casting je bio fake i svi ti modeli su pohapšeni. Dakle, bez obzira da li su imali radnu ili turističku vizu. I to je neka drama koja je gotovo za njih trajala, mislim, 40 dana bez kupanja, bez... Tako da za Kinu onako su neophodne pripreme, definitivno mentalne, ali ja stvarno smatram da je to nešto što te apsolutno pripremi na svaku moguću situaciju kasnije u karijeri, a boga mi i u životu. A koju situaciju bi izdvojila kao najlepšu? Da li je to možda neka destinacija ili možda nešto što te iznenadilo? Da, projekti na Maldivima. Slikala sam neke rezorte na Maldivima, to je stvarno bilo onako sjajno. Baš onako sjajno. I bila sam prije 2 godine, to je potpuno novo tržište za mene, Vijetnam. Imala sam jedan projekat tamo i bila sam par dana. Totalno nešto novo i ja mislim da će to tržište onako... I bila sam iznenađena da ima jako puno modela. Onako da su oni baš aktivno krenuli. Naravno, te cijene ne mogu biti iste kao Evropa ili ovdje, ali rastu, napreduju i to je stvarno sjajna stvar. Da, isto tako sam čula u posljednje vrijeme od više ljudi što se tiče Vijetnama. Reci mi, da li si možda imala moment kada si poželjela da odustaneš od modelinga i šta te u tom trenutku zadržalo u ovom poslu? Opet se vraćam na Kinu. Kina je meni onako, stvarno imam brdo, a moram reći da su to stvarno negativne uspomene, ali eto prosto, znači nemate, rekla sam prije da su oni me uticali na mene da ja moram da smršam, da ja nisam dovoljno fit i međutim poslovi su odjednom krenuli. Ja sam krenula svaki dan da radim, ali vi radite tamo po satu. I onda vi bukvalno imate 3 do 4 posla. Dešava se to i ovdje, ali to je ovdje mnogo laganije. Zato što su ljudi mnogo onako opušteni. Da. Tamo apsolutno doživljavaju, ali stvarno vas doživljavaju kao robota. Dakle, sjećam se da je ta bukerka uvijek bila sa mnom na setu i nemam vremena, odnosno ne dozvoljavaju mi da sjednem i imam obrok, nego mi ona, dok me oni presvlače, ona meni dodaje tako kafu, griz kroasana i tako te neke stvari. I onda stvarno, ja sam dugo vremena razmišljala nakon Kine, znači, kad odem odavde, ja samo želim da odmorim glavu od svih ovih ljudi, od svega, a već da vam ne kažem, pojavite se negdje na ulici u marketu, znači svi krenu da se slikaju sa vama. Tako da, stvarno Kina onako bila baš izazov, ali taj izazov ne bih zamijenila ni za što. Opet se vraćam na to, ali da je bilo teško i da sam bila u fazonu okej, dosta, znači nema više, bilo je, stvarno. Ali ipak te ta ljubav prema poslu. Ali ipak vratite se i onda dođeš na tržište kakav je Dubai, znači puno putovanja, uvijek neke super destinacije, ljudi su tako opušteni, sve je lagano i stvarno kažeš, ovo je stvarno kao dream job, nema dalje.
Da, naravno, nama tako izgleda kada gledamo to sa strane. Reci mi, kakva je atmosfera što se tiče među modelima u Dubaju? Da li se više osjeća podrška ili možda konkurencija? Kakvo je tvoje iskustvo? Pa zavisi. Kad ste dugo ovdje, onda mi se svi manje više znamo. I onda je to kao prijateljski. Ali naravno postoje, znači ja imam djevojku koja iz nekog razloga njima liči na mene ili ja ličim na nju, ne znam kako oni to nađu. I onda smo mi uvijek kao competition na istim projektima. Ako ne uzmem ja, uzet će ona sigurno. Mada ja to, ali stvarno, opet kažem, ja sam toliko sebi istrenirala, apsolutno ne osjećam ni trunku, da kažem, zavisti, zato što ovdje ima bezbroj poslova. Znači, i naravno, ako nešto nije za vas, ima nešto drugo. Ali da ima tako nekih komentara, pogotovo ako se zaređe da radite svaki dan, uvijek postoji neki komentar ovako. Kao jao. Sigurno sam, ali dobro, to je, mislim, ideom mindseta prosto da znaš da ako nešto nije za tebe, doći će ono što jeste i svakako će se uvek sve kockice posložiti. Reci mi, da li misliš da je danas lakše ili teže uspjeti u modelingu nego onda kada si ti počinjala? Pa mislim da je sad puno lakše. Evo, skoro sam vidjela da čak i Victoria's Secret radi castinge u molu. Mislim, to nije postojalo. Prvo, to su bili ne krugovi izbori, to su bili krugovi pakla. Doslovno sve cure koje su probale, znači vi hranite se na slamčicu da bi postigli taj look koji oni zahtijevaju, razumijete, da bi bili u tim mjerama, jer to su stvarno onako, rijetke su žene koje mogu da postignu takvu formu, zato su one i tako specijalne i naravno toliko plaćene i popularne, ja sve to razumijem. Ali danas zbog, naravno, social medija i tih mogućnosti da stupite u kontakt, da vas neko kontaktira, što naravno ne preporučujem, osim ako imate kao pouzdane kontakte, samo u tom slučaju. Naravno, meni se nikad nije desilo, ali nikad se ne zna ko vam se na tom Instagramu može javiti. Zato je jako bitno imati i matičnu agenciju i naravno agenciju na tržištu na kojem ste. I po mogućnosti oprobati svoju sreću u nekoj malo boljoj agenciji. Jer naravno svi bolji kontakti dolaze upravo kroz to, a onda kroz te kontakte naravno uvijek vas neko dodaje na Instagramu. Prvo pitanje što je kad se završi projekat, šta ti je, koji ti je Instagram, i tako se povezujete sa ljudima, što je mnogo lakše nego kad sam, mi smo bukvalno sa printanim, znači print book, i tako smo išli od castinga, sa castinga na casting, i onda budeš nekih bukvalno 2 sata u tim kolima, pa to bude baš onako iscrpljujuće. Vjerujem da u nekim tržištima, kao na primjer Istanbul je meni to, i Istanbul i Milano su onako dosta u tim castingzima i konstantnosti, ali zašto sam pomenula Istanbul? Zato što je saobraćaj nevjerovatan. Znači, vi ste bukvalno naredna 3 sata u saobraćaju i to baš bude onako iscrpljujuće. Verujem. A da li onda u tom slučaju ako te neko kontaktira preko Instagrama ili uživo, ti svakako moraš da se obratiš svojoj agenciji da bi pristala na taj posao ili to možeš samostalno? Pa sad već ne. Kad ste freelance, jako je bitno, naravno, što se tiče lokalnih dizajnera, to je jako interesantno. Ti znaš da oni ovdje ne mogu imati slike profilne, žene ne mogu imati svoju sliku na profilu. I uglavnom je to na neki čudan profil sa nekom slikom konja ili tako nešto. Ja odmah znam da je neka lokalna dizajnerka. I onda ti se ona javi ili ti se javi sa oficijalne te stranice, njene, jel? I usput ja sam znala tako kad nešto vidim, odnosno, naravno, ovdje je sve onako veoma bezbjedno. Apsolutno nema tu, nikad mi se nije desilo nešto neugodno, neprijatno, ali eto čisto moram reći zbog djevojaka koje naravno
tek počinju ili su nove ovdje na ovom tržištu ili na bilo kojem drugom, jako je bitno tražiti dokument. I stvarno, ti ljudi pošalju, pogotovo dizajnerke, pošaljati svoj dokument. Ja sam imala tako dosta projekata i klijenata sa kojima sam onako ostala u odlično, znači stalno se saradnja ponavljala, čak i u Saudijskoj Arabiji, pošalju ti svoj dokument, čujemo se na Skype-u, naravno cijeli tim bude u tom ili na Zoom callu, šta god. Oni se svi uključe od onog čovjeka koji tamo sastavlja haljinice i šije do nje koja je vlasnica toga. Znači svi budemo prisutni na tom Zoom callu, tako da jako je jednostavno vidjeti da li je to stvarno ozbiljna ponuda ili da li je neka šala. Reci mi, koliko vam poslu važno to samopouzdanje, a koliko disciplina i profesionalnost? Disciplina i profesionalnost, ja mislim da je to 50% posla. Uvijek će ljudi poželjeti da rade sa vama ako ste super profesionalni, pristupačni, ako ne pravite neku dramu na setu, to je mislim da je svima najbitnije, kao što sam rekla, ona zadnja karika model, sad još da praviš problem. A nije da se ne dešava, znači čak i muški modeli, imala sam i takve scene da prosto... Da glume dive. Tako je, znači ako mu se obrok nije dopao, on... Da, bilo je i to, stvarno, mislim, onako presmiješno, ali dešava se, tako da ljudima koji stvarno vode tim od toliko ljudi, već znate da na setu bude preko 50 ljudi. Njima je zadnje što im je neophodno je da neko napravi neku dramu. Tako da ako ste onako pristupačni, ako ste ok za saradnju, uvijek će vas iznova neko preporučivati i ja mislim da je to 50% posla obavljenog. A naravno, znači ne bih sad naravno da zvučim maliciozno ili da pominjem neka imena. Ja znam da je tu bilo onako vrhunskih ljepotica koje apsolutno nisu radile. Koje su, znači, evo, mogu sebe slobodno da upravim, koje mnogo bolje izgledaju nego ja. Ali ako nisi u stanju onako malo da sarađuješ, mislim da budeš makar tih 8-9 sati na zemlji, apsolutno nećeš dobiti naredni booking. Makar ne od istog. Čista profesionalnost, ako možeš da se fokusiraš u tom trenutku na poslu i odradiš to. A što se tiče samopouzdanja? Pa jeste bitno. Jako je bitan vaš nastup pred kamerom. Znači, to je nešto što dolazi naravno i sa iskustvom pa sa godinama, ali jako je bitno da ste onako confident ispred kamere. I na castingzima također. Znači, ako se pojavite onako veseli, pričljivi, naravno da će prije to da prođe nego neko ko je došao i kao malo se pogubio. Jako bitno. Ok, super si to objasnila, ali šta je sa onim devojkama koje možda imaju predispozicije za ovaj posao, ali nemaju to samopouzdanje? Kako mogu da rade na sebi i da steknu? Pa postojao je nekad jedan stari metod kao ogledala, znači poziranje. Vrlo je bitno kad se pojavite, onako da ostavite dobar utisak. Znači da ste komunikativni, veseli. Mislim da to uvijek radi. Znači u 100% slučajeva radi. Tako da to vježbanje nekad ispred, onako tek počinjete, ima smisla. Nekad, ja znam da često meni ovako stave mi kao ako hoćeš da se vidiš dok slikamo, evo kao ogledalce je tu. I bude to. To je isto bitno onako kod kuće, vidjeti sebe, pa onda spoznaš šta je koji je tvoj dobar profil, šta kod tebe dobro radi. Sad, mislim, svi imaju telefone, možda se snimaš, možeš da vidiš da interesantno je, na primjer, i kod meni se nikad nisu dopadale slike koje su svima bile wow. I to je ono kao, jao, što ne postaviš? I na kraju stvarno ta slika onako baš ima i pažnju i naravno završi na set karti ili tako nešto, jer svaki model ima kao set karti. Pa dobro, mislim da smo mi svako za sebe nekako više onako kritičan, dok ljudi sa strane mogu više subjektivno to da vide. Tako da je jako bitno da slušaju mišljenje, ali ljudi iz ove profesije. Dakle, oni koji stvarno imaju oko za kameru, za lice, šta god. Svi koji su iz ove profesije, ne neke random komentare iz okoline,
Nikako. Znači, isključivo ljudi koji se bave ovim poslom i koji će vam iskreno reći, okej, ta strana, ovo je tvoj, na primjer, ja uvijek slikam ovaj profil. Super, dobro. Tako da, jako je bitno samo da upoznate sebe, svoje tijelo i prosto se radi na tome. To čisto onako sam sa sobom mora da se razgraniči. Reality check. Da. Milena, za kraj, koju poruku bi poslala našim devojkama sa Balkana koji razmišljaju o modeling poslu u Dubaju, ali ih je strah predrasuda? Prosto predrasude sa strane, u svakom smislu, što se tiče modelinga, modela, znači u svakom smislu sa strane staviti bilo kakve predrasude i bilo kakve komentare sa strane i fokusirati se na sebe. Znači doći ovdje isključivo sa zvaničnim agencijama koje vam daju ekskluzivni kontrakt, znači vi radite samo isključivo sa njima, dok vas tržište ne upozna. U nekih mjesec, 2, vi možete da shvatite da li ste vi za ovo tržište ili niste. Prosto, znači, klijenti će vam pokazati da li ste prihvaćeni ili ne. Ako jeste, onda naravno, ako se osjeća neko da je sigurniji sa agencijom, uvijek može ostati da bude ekskluzivan, ali moja preporuka, i to je ono što sam ja odradila, da pređe na freelance poslove, zato što je mnogo više opcija, mnogo više šansi i stvarno prosto mislim da bi bilo loše propustiti toliko prilika, a Dubaj je prosto mjesto za prilike. Kasnije već kad steknete i iskustvo i samopouzdanje, sve ovo što smo pomenuli, onda možete da radite i sami sa klijentima, naravno sa ljudima koji su pouzdani. Prije svega. Milena, hvala ti puno što si bila naša prva gošća sa područja Crne Gore. Hvala ti na iskrenosti što si pokazala jednu potpuno drugačiju stranu modelinga o kojoj se ne govori puno javno. Mislim da će ova epizoda mnogima promeniti percepciju ove industrije i pokazati koliko u stvari rada, truda stoji iza svega onoga što ljudi ne vide online. Hvala tebi na pozivu i ja se iskreno nadam da će neko ko je zainteresovan da krene ovim putem moći da iskoristi ove savjete. Hvala svima što ste gledali još jednu epizodu podcasta Dubaj na balkanski način. Ako vam se epizoda dopala, podržite kanal lajkom, komentarom i deljenjem jer nam to mnogo znači za dalji rast podcasta. Vidimo se u sljedećoj priči iz Dubaja.